जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मान गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर धर्मांतरीकरण पर जाउथवा बेले उदुला पुलिस पक्षर उदुला रे बस अटक करी पुलिस तदंत आरंभ। सूचना मुताबक धर्मांतरीकरण निरीह आदिवासी मानक नहीं जाउथवा बेले एक बस अटक बस रु उद्धार होइचंती 60 रु ऊर्ध्व महिला एवं पुरुष एवं छोट पिला। इमानुएल नामक एक घरोई बस बड़झरण बहुमद एवं रामचंद्रपुर अंचल 60 रु ऊर्ध्व महिला पुरुष एवं छोट पिला मानक नहीं धर्मांतरीकरण को निमंते बारिपदा जाउथिले। स्थानीय लोकंक संदेह हेबारु सेमाने बस रे यात्रा करुवा लोक मानक पचारथिले जहा फल रे सेमाने धर्म परिवर्तन करी ख्रीष्टियान धर्म निमंते बारिपदा जाउथवा जानिपारी पुलिस को खबर देथिले। उदुला पुलिस खबर पाई बस को अटक रखा सहित थाना को आनी एवं बस रे थिबा समस्त को ओह्लाई समस्त परिचय संग्रह करिछि। तेबे शरीर असुस्थ ठारू आरंभ करी विभिन्न दिगरे लाभ पाइबे बोली सेमानकु धर्म परिवर्तन करने को निया जाउथला। अन्यपटे पूर्वरु तांको ग्राम को आसी धर्म बाबद रे बुझाई किछि व्यक्ति जाउथवा बेले पुनर्बार बारिपदा थिबा चर्च रे एक पर्व रे सेमाने धर्म परिवर्तन करिथान्ते बोली जणा पड़िछि। स्थानीय अंचल युवक एही निरीह आदिवासी लोक मानकु एकजुट करिथिबा नै सूचना मिलछि। तेबे उदुला पुलिस लोक मानकु अटक रखी घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर काजरिया निकट में यात्रीवाही बस दुर्घटनाग्रस्त 5 रु ऊर्ध्व यात्री आहत। करंजिया सहर ठाकुरमुंडा अभिमुखे जाउथबा नीलमाधव नामक एक घरोई बस रविवार दिन प्राय 12 घटिका समय भारसाम्य हराई काजरिया भाटीसाही छकर थिबा एक दुकान घरे पशि जाइतिला। एही दुर्घटना रे 5 रु ऊर्ध्व यात्री आहत होइछन्ति। स्थानीय लोके तुरंत घटनास्थल को जाई आहत को उद्धार करने सहित 108 एम्बुलेंस को खबर देथिले। समस्त आहत को 108 एम्बुलेंस जोगे करंजिया स्थित उपखंड चिकित्सालय भर्ती करा जायछि। सेठारे आहतंकर चिकित्सा जारी रहिता बेले खबर पाई करंजिया पुलिस घटनास्थल में पहुंची घटनार तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर पिकनिक साजिला काल सिमिलपाल लुलुंग रे पिकनिक बेले अघटन पानी रे बुड़ी युवकंकर मृत्यु। बारिपदा सदर थाना रे मामला रुजु। नववर्ष को स्वागत जणाइबा उत्सव माहौल मध्य अघटन घटी जाइछि। सिमिलपाल अभयारण्य पाददेशरे लुलुंग ठारे पिकनिक करबा बेले अघटन घटी रविवार पानी रे बुड़ी युवकंकर मृत्यु घटी। मृत युवक जनक हेले बालेश्वर जिला चांदीपुर अंचल आईटीआर कॉलोनी रमेश चंद्र जेना पुओ विश्व सुंदर जेना ओरफ रिंकू। नुआ वर्षर शेष दिन में पिकनिक करने रविवार रिंकू तांको 11 जन सांगों सहित लुलुंग आसते। सेठारे पिकनिक समय खाइबा पूर्वर गाधोइबा रिंकू जाइतिले। उक्त समय असावधानतावश रिंकू पाद खसी गभीर पानी पड़ जाइतिले। दीर्घ समय धरी पानी रे भितर ऊपर को आसीपारि नथिबारु सांग माने चारिआडे खोजाखोजी करथिले। पानी रे बुड़ी जाइथवा बेले स्थानीय लोक माने देखि उद्धार करथिले। सेठारु तांकु उद्धार करी पीआर मेडिकल रे भर्ती करथिले। सेठारे कार्यरत डाक्तर तांकु मृत घोषणा करथिले। जहां नै हॉस्पिटल रे लोकारण्य होइथबा बेले याकु नै बारिपदा सदर थाना रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करबा सह सब व्यवस्थित करा जायछि। परवर्ती खबर बैसिंगा छकरे चेकिंग समय पुलिस हाथ में धरा पड़ा मदुआ गाड़ी चालक। मामला रुजु कर स्कूटी जबत कला पुलिस। हस्तगत सूचना मुताबक बैसिंगा पुलिस पक्षर एक टीम बैसिंगा छकरे चेकिंग करुवा समय रविवार राति में सन्देह होबारु ओडी 11S 0815 नंबर विशिष्ट यामा स्कूटी को अटक रखी जांच करथिले। तेबे अधिक जांच पर बेतनटी उपकंठ इंदिरानगर अंचल हेमेंद्र हास्ता प्रबल मद्यपान कर निशाशक्त अवस्था देखा पाई। एने 472 नंबर रे एक मामला रुजु करी आमा स्कूटी को जबत करने सहित हेमेंद्र को नहीं डाक्तरी परीक्षा कराइथिला बैसिंगा पुलिस। परवर्ती खबर बड़सल ग्राम निकट में चराकाठ बजाई पिकअप जबत कला वन विभाग। मयूरभंज जिला राजगंजपुर रेंज अधीन बड़सल ग्राम निकट में एक बेआईन काठ बजाई पिकअप को जबत कर वन विभाग। राजगंजपुर रेंज घनश्याम सिंह सूचना अनुसार डुमरियारू पश्चिमबंग को यह पिकअप जोगे 13 खंड निम काठ और चरला काठ बेआईन भाव चालाण होता बेले कौन सूत्रु खबर पाई रेंजर फरेस्ट गार्ड अशोक कुमार नायक
ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର ଓ ପାରାଷ୍ଟାଫ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପିକଅପ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜବତ କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 25,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଇନିଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ପାଟପୁର ଏବଂ ମୋହନପୁର ଗ୍ରାମଠାରୁ 2ଟି ଚୋରାବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ଫାଇନ୍। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଇନିଂ ବିଭାଗ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମଠାରେ ଏକ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ 11,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୋହନପୁର ଗ୍ରାମଠାରେ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ 11,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ମାହାନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁପମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 4 ଦିନିଆ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଆବାସିକ କର୍ମଶାଳାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାରିପଦାସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସେପାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗଣିତ ବିଭାଗର ଦାମୋଦର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ, ଜାମସଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧପୁରର ସୁବ୍ରତ କିଶୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମରତଳାର ବନିତା ନାୟକ, ଖଜୁରୀ ସାଗର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତ କୌଶଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ଆସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ସେମାନେ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାରିପଦାସ୍ଥ ସହକାରୀ ରେଶମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କ୍ଷେତ୍ର ସହାୟକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ସହକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ରେଶମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୂତି କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ରବିବାର ଠାରୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଷୋଇ, ବିଜାତଳା, କୁସୁମୀ ଆଦି ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଟସର ଚାଷ ପାଇଁ ଆସନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ସରଜମିନ ସ୍ଥିତି ବା ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଶପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବାରିପଦାସ୍ଥ ସହକାରୀ ରେଶମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିଭିଜନ କ୍ଷେତ୍ର ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୂତି କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ରବିବାର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର ରାସ୍ତାରେ 15 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ 25 ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପୁଣି 15 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମକୁଣ୍ଡଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ 15 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ହାତୀପଲଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘଡ଼ାଇବା ପରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଉଭୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସର୍କଲ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାତିରେ ଜଣେ କଏଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ କଏଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ସିଂ। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ।
सूचना अनुसार जेल कर्मचारी मैंने जीरो नाइट सेलिब्रेशन मातिथिबा बेले रवि जेल परिसर में थिबा एक गछरे निजे गामछा बेकर बांधी झुली पड़ते। यह देखि कर्मचारी मैंने तांको उद्धार कर पीआरएम मेडिकल हॉस्पिटल को नहीं सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। ते मृत्युर कारण बर्तमान सुधा जनापड़ना। परवर्ती खबर छात्री मृत्यु चापा उत्तेजना। खुंटा ब्लॉक गयलरा कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय सप्तम श्रेणी में अध्ययनरत जड़े छात्री मृत्यु घटी। मृत छात्री होती खुंटा थाना कुसुमघाटी ग्रामर दीप्तिमयी बेहेरा बयस 13 वर्ष। यह नहीं चापा उत्तेजना प्रकाश पाई। दीप्तिमयी हठात असुस्थ होबारु खुंटा डाक्तखाना को अणाई सेठारे तांकर मृत्यु घटी। तेबे किसी दिन है से ज्वर में पीड़ित थे। चिकित्सा अवहेला जोगु तांकर मृत्यु घटी बोली परिवार लोके अभियोग कर। परवर्ती खबर बांगिरपोषी थाना दुआरसाणी घाटी मृत्यु जनता पलटि। 2023 जनवरी रू डिसेम्बर मास 22 तारिख जाए घाटी में दुर्घटना हो 25 जनकर मृत्यु घटता बेले 41 जन आहत होती। एने पुलिस 49टी मामला रुजु कर जमापड़ी। डिसेम्बर मास सुधा रास्ता प्रशस्तीकरण कार्य करा बोली केन्द्रमंत्री विशेश्वर टुडू प्रतिश्रुति देते। मात्र एजाए काम आरंभ हो पारा ना। यह नहीं जनसंतोष तेजुची। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।